Welcome to my channel guys. Ayan. Nag-ihaw po tayo guys. Ayan. Inihaw na baboy guys. Ayan. Ayan. Sarap niyan sausaw sa sili at saka tuyo na may kalamansi. Ayan. Ayan guys. Medyo nasunog na guys. Ayan. Ayan. Binaliktad lang natin guys. Ayan. Sarap talaga ng inihaw na baboy guys. Sinugba. Ayan. Ihaw tayo guys pag may time. Ayan. Miga love shoutout sa lahat. Ayan guys. Sa aking mga viewers. Ayan. Sa mga mahilig kumain din ng ganito. Oh, inihaw na baboy. Ayan. Sarap diba guys? No? Ayan, nabaliktad na guys. Paypayan lang natin guys. Ayan. Ayan guys. Malapit na siyang maluto. Ayan. Marami naman tayo nitong makakain guys. Ayan. Ayan. Paypay muna guys. Ayan. Ayan. Ayan guys, at sana nagustuhan nyo ang aking video guys. Ayan. Don't forget to like and share guys. And subscribe to my channel.